Pang sing bar di ngapura nang bulan Ramadan billadat kelawan kelezatan wasyahwat lan kelawan syahwat wasurbil khamri lan kelawan minum-minuman keras. Nek telung godaan sebagai program kerja unggulan iblis sing nomor 1 loro telu gue jenengan padang lakoni hatta yabghuduhumullah Gusti Allah Malik nang bulan Ramadan paring rahmat, nang bulan Syawal malik benci dateng kita panjenengan naudzubillah min. Ayo pada decakna nang kene ana pora bulurah rakyatin jenengan sing kegoda program kerja unggulan iblis. Sing pertama billada kelawan kelezatan. Sapa sing kegoda kelezatan nang lebaran bar setan duculi cangcange nini karo kaki-kaki. Buktinya lebaran pertama kondur saking sholat id haram puasa dahar sarap pun tubuh mbah kakung mbah putri tesim lampah tindak dateng ruang tamu meja ruang tamu tiang gelempang pada kosong apa isi plesem blumah apa kemurem blumah isinya apa bain perweweh dari anak-anak yang pulang dari perantauan. Sing sekang Bogor ngirim biskuit, sing sekang Jakarta biskuat, sing sekang Bandung peyem, sing sekang Sokaraja ketuk goreng, sing ora lunga-lunga ning glempang muntul rawun. Ninine karo kakine wis lumpuh, wis bareng. Ya tesiko bernyicipi ketuk goreng, muntul rawun, biskuit, biskuat. Akhirnya mbah kakung mbah putri apa? Overdosis kewargen, gandeng kewargen, sarap mripate ketarik. Jam 10 ngawan ninine matur karo mbah kakung, anu ki, aku lah kaya ini ngantuk banget, tek turu disit apa ya? Jere kakine lho nyong piye padha be ngantuk, wis lawange dikunci oleh anak tamu bada-badi. Nyata nini karo kakine sare jam 12 ngawan ana suara Allahu Akbar bablas. Jam 4 ana suara hayya 'alas shalah bablas. Tangi-tangi jam tengah 6 langsung iblis setan dan merkayangan kayak iklan extra jos. Yes, ternyata nini kaki-kaki glempang sing nembe di ngapura dosane mung cukup digoda kelawan kelezatan biskuit karo muntul rawun karo ketuk goreng isora kelingan karo Gusti Allah ana apa ora wonten truk kintalan loro. Ngati-hati para pemuda-pemudi glempang. Program kerja unggulan yang nomor 2 untuk siapa? Bocah-bocah nom, pemuda-pemudi entes huluhum bisyahwat godanono. Bocah-bocah nom gelempang bisa buat dengan syahwat. Bu Pak, bada-bada sing rame musola apa gua lawa? Masjid Baitur Rahman apa Baitur Raden? Musola ora rame, masjid ora rame, sing maring Batu Raden, maring Owabom, maring Gualawa, ninine apa putune? Iloken ana ning glempang nini janjian karo kakine. Anu kakine loh kia puasa sebulan kaya nerkasa banget, mayu pada renang apa kepriwe? Loh nini renang isora usah nanti nganggo pelampung senteng ngambang dewek ya. Ninine cukup digoda kelawan kelezatan sirup ABC nang dalem karo getuk goreng ngantuk sare tangi medang maning putune karo anak-anak sing nom pada maring gua lawalan Batu Raden tempat wisata syahwat. Bocah nom maring gua lawa dewekan korup apa ora? Lam yatut apa tut? Lam yatuk ya ora gatuk, lam yacok ya ora cocok.
kudu janjian karo lawan jenis pada nom. Ayang WA, nanti ketemu ya di mana Mas? Di tikungan mana? Neraka. Lanang wadon nom-nom pada boncengan maring gua lawat tuku karcis bleng mlebu gua. Kira-kira bocah nom lanang wadon beda jenis wis pada mlebu maring jero gua. Ning jero gua kira-kira wiridan apa tadarus? Wiridan apa tadarus? Ya wiridan karo tadarus mung monine beda. Dong setan jin iblis decang-cang nang bulan Ramadan. Bocah-bocah nom wiridan karo tadarus nang musola masjid. Monine ya apik wiridane kaya kiye. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setan dicancang dujuli bada-bada blem mlebu gua. Ning jero gua cara ahli thariqah niku Pak Yai, ning jero gua pada tawajuan adep-adepan golek wiridan ora kaya ora kaya piye. Mas golek wiridan aja nganggo bahasa glempang, bukan wong glempang liwat ngonyong Bali de wadulna nyong teket cerok. Terus nganggo bahasa wiridan nganggo bahasa wiridane bahasane Buyuni. Sunda. Langsung wiridane kayak ini. Jere sing wadon mulai nyatane santri tartibul arkan wiridane sekang dhuwur disit. Mas, iya namina naon? Oh iya upami di ditu namina buuk. Upami di gelempang ya rambut wis mudun maning ora kayak gini adep-adepan sih setujuan. Mas ayo anu dipayun namina naon? Oh iya namina upami di ditu jidat upami di gelempang ya batuk. Ari batuk artosna naon? Batuk ya artosna ambatur medruk-druk. Itu batuk terus sing wadon ngemek maning iya naon? Oh iya upami didi itu namina soca upami didi gelempang ya mata ngemat barang nyata wiridan maning kok tekan ngingsor ki mulai sekong duri tertibularkan sing wadon ngemek iya Mas iya anu di pinggir teh namina naon? Sing lanang jawab anu di pinggir teh ya ora mesti kadang gula kadang kopi ya anu di pinggir teh sih. Oh iya namina kuping gening sami di ditu ge kuping di dia kuping berarti di ditu di dia sami. Iya upami di ditu namina wiwir upami di dia ya lamben jebir. Delala sing wadon wis mulai tekan gulu kayak golek wiridan Mas eta nu ngajendol di beheung naon? Wis sing jendol ning gula apa? Oh iya namina manik. Dening nyong ora nanam manike sing lanang jawab. Oh yang anu sing anam manike gue wong sing anam manuke. Lah! Enom-enom lanang wadon wis wiridan tekan manuk. Ora lauput, ora salah insyaallah. Sawal apit aji ana onen-onen ana gethuk langka klapane weteng jembluk moga-moga bukan pemuda gelempang Allahumma. Sing terakhir wasur bil khomri godanono pemuda-pemudi Mali Mas Bang hati-hati bisur bil khomri kelawan minum-minuman keras. Mudah-mudahan Bukades saya doakan pemuda-pemudi dan perantau dari desa Gelempang punya moto narkoba no, prestasi yes. Amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah kanthi barokah sholawat muga-muga para perantau yang berasal dari desa Gelempang mugi anggenipun kondur wonten tempat kerjaan cari wono lancar sehat dan mudah-mudahan tambah sukses berkah silaturahmi. Dan para pemuda-pemudi yang di desa dan masyarakat desa Gelempang sedoso masyarakat ingkang dipun benci dening para iblis setan lan jin amin.
Kados mekaten go pilih cariosan sim kuring aya nu ngablentur kana tuur ngablenterang kana tarang Surabaya kana manah ngajletit kana ati pondok nyogok panjang nyugak mugia dihapunten disadayananya tiluhur sausap rambut sareng totombeunana tihandap sausap dampal sareng rorombeunana mung sakitu bae ti sim kuring monggo kita sareng-sareng nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafina wa durina karina maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu ta'ala wa li sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al auladana wa dzurriyyatana wa ahlana وجمعيتنا في هذه القرية يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل صلة الرحم وأهل النجاح في الدين والدنيا حتى الآخرة ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وللضير وللفقر وللفرق يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا واحد يا جواد يا كريم يا ودود اللهم يا غني يا حميد يا مجيب يا معيد يا عليم يا رزاق أغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا حتى الآخرة اللهم يا ميسر يسر لنا أمورنا في الدين والدنيا حتى الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah lalui bersama. Dengan ini, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Atas nama panitia kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.